저희가 또 할 일이 있거든요. Es que hay algo que tenemos que hacer. 자, 오전과 오후 메시지를 연이어서 조금 집중적으로 좀 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. Entonces vamos a conectar el mensaje de la mañana y de la tarde y vamos a enfocarnos. 가만히 앉아 있어도 지금 땀이 흐르는 상황이기 때문에 이렇게 시간 조절도 좀 잘 하면서 말씀을 좀 전달하도록 하겠습니다. Entonces incluso al estar solo sentados ya estamos sudando, así que vamos a manejar bien el tiempo para compartir la palabra. 보고타에서 오신 분, Las personas que vienen de Bogotá, 아멘, 감사합니다. gracias. Amén. 예. 감사합니다. 먼 지역에서, 콜롬비아에도 먼 지역에서 이렇게 오셨는데 그 지역을 살릴 만한 사람으로 주께서 부르셨다고 믿습니다. También hay otros, muchos de ustedes han venido de regiones lejanas de Colombia y yo creo que Dios los ha llamado para poder salvar a estas regiones. 그래서 이 시간에 성경의 복음과 성경의 전도를 충분히 이해할 만큼 말씀을 드리도록 하겠습니다. Por eso es que vamos a hablar llenamente acerca de lo que es el Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. 그냥 이론을 얘기하는 것이 아니고 No estamos hablando simplemente de una teoría, 사실의 성경의 사실에 근거한 성경의 복음과 성경의 전도를 충분히 이해할 수 있도록 여러분에게 말씀을 드리도록 하겠습니다. sino que les compartiremos con referencias y también evidencias de la Biblia para que podamos entender el Evangelio y el evangelismo de la Biblia. 오전의 메시지가 여러분 가슴에 또 여러분 머릿속에 깊이 담겨지길 예수 이름 축원합니다. Los bendigo en el nombre del Señor para que este mensaje pueda ser verdaderamente impreso en sus corazones y también en sus mentes. 요한복음 4장 보겠습니다. Vamos a ver Juan 4. 좀 긴 내용이지만 Es un poco largo, 1절로 30절까지 보겠습니다. pero vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 40. Juan 4 del 1 hasta el 40. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judíos me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Le respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que a la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y vosotros adorad lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Amén. 몇 절까지 읽겠어요? 40절까지 읽었어요. 42절까지. Hasta el versículo 42. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos creído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. 오늘 이 사마리아 여인을 통해서, 요 본문을 통해서 성경에서 말하는 복음이 뭐며, 또 이 사마리아 여인과의 만남을 통해서 성경에서 볼 수 있는 전도를 정확하게 알 수 있습니다. Entonces hoy, a través de este pasaje, a través de esta mujer samaritana, podemos saber cuál es el evangelio que nos habla la Biblia, y también con este encuentro podemos nosotros discernir qué es el evangelismo de la Biblia. 사마리아 여인, 참 문제가 많은 여인이었습니다. La mujer samaritana era una mujer con muchos problemas. 그 시대에 남편이 5명 있고 지금 6번째하고 살고 있어요. En esa época estaba con 5 maridos y estaba con el 6º ahora. 문제가 많았겠죠. Habrá tenido muchos problemas. 물론 많이 얼굴이 이뻤던 그런 것도 있었을 것 같습니다. Posiblemente habrá sido muy bonita también. 남자들이 가만두지 않았겠죠. Tal vez los hombres no la habrán dejado en paz. 그럼에도 불구하고 지금도 5번 이혼을 했다 그러면 큰 문제인데, 그 시대에 남편 5명 있었다, 얼마나 큰 문제겠습니까? Y a pesar de esto, hoy en día cuando decimos que alguien se divorció 5 veces es un problema muy grande, pero incluso en esta era decir que tenía un 6º hombre era algo 부부 muy grave. 문제, 가정 문제 끊임없이 있습니다. Entonces tenía un problema de pareja, un problema de familia que no cesaba. 또 그럴 수밖에 없는 마음의 상태, 정신 상태 있겠죠. Y claro que ella habrá tenido un estado de corazón y también de mente para que esto no dejara de pasar. 가정 문제를 경험해 보신 분들은 조금 이해되실 겁니다. Las personas que han tenido un problema familiar lo entenderán un poco. 지금 물 길어 가고 있는 시간이 몇 시냐? 오후입니다. 오후. Pero cuando ella estaba yendo a recoger el agua era la tarde. 햇볕이 한참 뜨거운 시간입니다. Era un tiempo en donde el sol estaba muy caluroso. 이스라엘은 사막 기후예요. Porque nosotros vemos que Israel es un desierto 낮 시간 잘 움직이지 않습니다. y no se mueven mucho de día. 그러니까 우물가인데도 불구하고 낮 시간에 사람들이 길로 오지 않는 그 시간에 혼자 물길로 갔단 말이에요. Porque ella estaba yendo hacia el pozo y era el tiempo de la tarde en donde nadie se movía, ella estaba sola. 여러분, 그 수마가서인 이쪽이 그렇게 크지 않을 겁니다, 숫자가. Y la verdad es que no habrá sido un gran número de personas cerca de esta ciudad. 2000년 전의 마을이라고. Y era un pueblo de hace 2000 años. 사람들이 다 알아요. Todas las personas se conocían. 근데 남편 5명이 있어. Pero tenía 5 esposos. 6번째하고 Y 산대. estaba con el 6º ahora. 어떻게 했습니까? ¿Cómo habrá sido la 사람들에게 situación? 충분히 비난받을 만한 사람이죠. Era una persona muy criticada por la gente. 어울리지 못하는 그런 사람이에요. Era una persona que no se podía 그러니까 llevar con los 혼자 demás. 물길로 온 겁니다. Por eso es que venía sola a recoger 그런 el agua. 인물입니다. Eso es algo así. 그 시대에는 노예가 있었어요. En ese entonces habían esclavos. 부자하고 결혼해서 돈이 많았다면 물길로 오는 건 노예시키면 됩니다. Si se hubiese casado con una persona rica, hubiera enviado al esclavo a recoger agua. 근데 본인이 직접 왔단 말이에요. Pero ella misma vino. 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir? 돈 없다는 얘기입니다. Que no tenía dinero. 경제 문제가 있어요. Tenía un problema de economía. 자, 이 사람이 지금 가정에 문제가 있고, 인간관계에 문제가 있고, 경제에 문제가 있고, 그 외에 많은 문제를 가지고 있습니다. Entonces ella tenía un problema de la familia, problema de relaciones interpersonales, tenía un problema de dinero, entonces muchos problemas más. 이 문제 많은 사람이 하나님을 알고 있어요. Y esta mujer atribulada conocía a Dios. 오늘 본문에 읽어보면요. Si nosotros vemos el pasaje de hoy, 어디에서 예배 드려야 됩니까? 요거 지금 고민하고 있었으니까. ¿en dónde tenemos que dar el culto? Ella se estaba poniendo a pensar en eso. 문제 많은 사람이 하나님을 알고 있어요. Y entonces esta mujer que tenía muchos problemas conocía a Dios. 그리고 문제 많은 여인이 지금 뭐 했습니까? Y esta mujer que tenía problemas, ¿qué hizo? 예수님을 만났어요. Se encontró con Jesús. 예수님을. Se encontró con Jesús. 눈앞에 예수님을 눈으로 보고 그다음 대화했다니까요. Entonces frente a sus ojos verdaderamente estaba Jesús y le habló. 하나님을 알고 예수님을 만난데도 불구하고 여전히 그 문제는 해결되지 않고 문제 가운데 있습니다. A pesar de que conocía a Dios y se había encontrado con Jesús, este problema seguía con ella. 지금 이 말을 드리고 싶은 겁니다. Eso es lo que les quiero decir. 오늘날 이런 신자들이 너무 많아요. Hay tantos creyentes hoy en día que están 많은 así. 문제를 가지고 있어요. Tienen muchos problemas. 하나님을 믿는데요. Creen en Dios 예수님 만났답니다. y dicen que se han encontrado con 그런데 Jesús. 인생이 바뀌지
않은 겁니다. pero su vida no cambia. 여전히 그 모습 가운데 살아요. Siguen igual viviendo así. 여러분 왜 그렇다고 생각하십니까? ¿Por qué piensan que es así? 여러분 여기 답을 얻으셔야 됩니다. Tenemos que tener la respuesta a esto. 교인들이 많다니까요. Es que hay mucha gente así. 하나님을 알아요. Ellos conocen a Dios. 심지어 예수님 만났다니까. E incluso dicen haberse encontrado 그런데도 con Jesús. 불구하고 인생이 안 바뀌어. Pero su vida no cambia. 자기 문제가 해결이 안 돼. Su problema no se 그 resuelve. 인생이 바뀌질 않아요. Y su vida no se transforma. 여러분 교회 오면 구원받습니까? ¿Será que si uno viene a la iglesia es salvo? 여러분 생각해 보세요. Pensémoslo bien. 하나님을 알고 예수님을 알면 구원받습니까? ¿Será que si conocemos a Dios y a Jesús somos salvos? 왜 구원받았는데 예전의 불신자의 모습하고 똑같이 살까요? ¿Y por qué somos salvos y vivimos de igual manera que cuando éramos no creyentes? 왜 그들의 인생이 변화되지 않을까요? Porque sus vidas no cambian. 왜 그렇다고 ¿Por qué 생각하십니까? piensan que es así? 근본적인 답을 얻으셔야 됩니다. Tenemos que tener una respuesta fundamental. 적어도 사마리아 여인은 예수님을 만났지만 구원받지 못한 상태. Por lo menos la mujer samaritana se había encontrado con Jesús, pero no había sido salva. 적어도 지금 그래요. Por lo menos era así ahora. 근데 그 사마리아 여인이 눈앞에 있는 예수를 그리스도로 믿는 시간표가 왔어요. Pero llegó una hora en donde esta mujer samaritana creyó en ese Jesús que estaba enfrente a ella como el Cristo, 대화를 나누는 중에 mientras ella compartía con él. 자기의 과거를 다 알아맞추고 Y entonces él le dijo todo lo que era su pasado 예배의 문제에 답을 주고 y le dio la respuesta hacia lo que es el culto. 그토록 기다리던 메시아가 당신이라는 그 메시지가 떨어지자마자 Y desde que cayó el mensaje de que él era el Mesías que tanto anhelaba ella, 눈앞에 보이는 예수님이 그리스도로 보여진 거예요. pudo ver a este Jesús que estaba frente a ella como el Cristo. 자기가 만나서 대화했던 그 예수님을 그리스도로 알게 돼. Entonces este Jesús con quien ella había hablado le creyó como el Cristo. 그 예수님을 그리스도로 믿게 됐어요. Pudo creer en ese Jesús como el Cristo. 그때부터 모든 인생이 바뀌게 됩니다. Y desde este punto cambia toda su vida. 이 얘기는 조금 이따 말씀 좀 드리도록 합니다. Y eso lo hablaremos un poco después. 지금 예수님을 그리스도로 믿기 전의 상태인 사마리아 여인 같은 사람들이 너무 많다. Pero hay muchísimas personas como la mujer samaritana que están en ese estado antes de encontrarse con Jesús. 제가 알기로는 지구상의 많은 교인들이 이 상태다. Que yo sepa, en la faz de la tierra hay muchos creyentes que son así. 심지어는 그리스도란 용어를 압니다. Incluso conocen la palabra Cristo. 지식적으로 알고 Lo 있어요. conocen de mente. 하지만 그 인생이 안 Pero 바뀐다니까요. sus vidas no cambian. 성경에 그런 흔적들이 많아요. Podemos ver evidencias en la Biblia. 예수님을 보고 그리스도라고 외쳤던 사람들이 많습니다. Muchas personas vieron a Jesús y le dijeron que él 근데 era 그 el Cristo. 인생이 안 바뀌었단 Pero sus 말이에요. vidas no cambiaron. 성경을 한번 찾아보겠습니다. Busquemos la Biblia. 사도행전 18장을 보겠습니다. Vamos a ver Hechos 18. 24절로 28절입니다. Desde el versículo 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar acá, ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 여러분, 저는 지금 여러분들이 아주 중요한 사명자들이 대부분 모였다고 듣고 이 메시지를 하는 겁니다. Yo escuché que aquí hay personas comisionadas muy importantes que se han reunido y por eso estoy compartiendo este mensaje. 처음 듣는 사람들이 아니고 그 지역과 그 나라 살릴 사람이라고 믿고 오신 말씀을 하는 Y 겁니다. yo confío en que son personas que no han escuchado por primera vez, sino que verdaderamente creen y que quieren salvar a su región y que lo van a hacer. 은혜 받고 메시지 정리하는데 그치지 마시고 Entonces, por favor, no paren en simplemente recibir gracia y organizar un mensaje, 여러분의 인생에 답을 내시고 sino que sea la respuesta de sus vidas. 여러분의 지역과 나라를 살릴 만큼 답을 내세요. Y tengan esa respuesta tanto como para poder salvar a sus vidas y a sus regiones. 수가성 우물가 여인이 하나님을 알고 있었어요. Esta mujer de Sicar, esta mujer conocía a Dios. 심지어 예수님하고 만나서 대화했다니까. Se había encontrado con Jesús y había hablado con él. 그럼에도 불구하고 이 사람 인생이 안 바뀌었어요. Pero a pesar de esto, su vida no cambió. 여전히 인생 문제 그대로입니다. Y su problema de la vida seguía igual. 남편 문제, 가정 문제, 경제 문제, 가족 문제 여전히 그대로입니다. Entonces el problema de sus esposos, de su familia, de las relaciones interpersonales, también su economía seguía igual. 언제 바뀌었냐? ¿Y cuando cambió ella? 눈앞에 보여지는 그 예수님이 그리스도로 믿으실 때 인생이 바뀐 거예요. Cuando creyó en este Jesús que estaba ante sus ojos como el Cristo, cambió todo. 그때 인생이 바뀐 겁니다. Aquí cambió su vida. 그런데 눈앞에 보이는 그 예수님을 그리스도로 믿기 전의 상태인 예수님도 만나고 하나님도 안다고 하는데도 전혀 인생 문제가 바뀌지 않은
이런 기독 신자들이 지구상에 쫙 깔려 있습니다. Pero es que vemos a tantos cristianos que están como esa mujer que antes de encontrarse con Jesús como Cristo, antes de creer, ellos están en una vida que está llena de problemas y no cambia a pesar de que han dicho que se han encontrado con Él. 그 대표적인 인물이 아볼로입니다. Podemos ver a Apolos como un 자, ejemplo 아볼로를 representativo. 성경은 이렇게 표현합니다. La Biblia nos dice acerca de Apolos. 사도행전 18장 24절에 보니까 이 사람은 언변이 좋고 Si nosotros podemos ver en Hechos 18:24 nos dice que él era varón elocuente 성경에 능통한 자라. y que él era poderoso en las escrituras. 여러분, 성경은요 이렇게 과하게 표현하지 않아요. La Biblia no nos dice muchas expresiones extremas. 그러니까 성경에서 언변이 좋다라는 표현을 할 정도면 진짜 말 잘하는 사람입니다. Pero si la Biblia nos dice que él era elocuente, significa que él hablaba muy bien 그리고 성경에 능통한 자래요. y que él era poderoso en las escrituras. 성경에서 얘기합니다. La Biblia misma lo dice 성경에서 하는 얘기요. y lo dice la Biblia. 성경에서 뭐라고 얘기하냐? 이 사람 성경에 능통한 자다. 이렇게 표현합니다. Entonces, si la Biblia nos dice que él es poderoso en las escrituras, 이 시대 신학자들하고 비교가 안 될 정도로 어마어마하게 능통한 사람이에요. quiere decir que él era elocuente y poderoso tanto como para no ser comparable a los teólogos de esta época. 이스라엘 백성이 기본적으로 성인이 되려면 모세오경 정도로 외워야 됩니다. Porque si los israelitas quieren ser reconocidos como adultos en su sociedad, por lo menos básicamente deben de memorizarse el Pentateuco. 그런 사람들 중에도 성경에 능통한 자다. 이렇게 표현을 받고 있습니다. E incluso entre ellos, él era poderoso en las escrituras. 대단한 사람이죠. Era alguien grande 언변이 entonces. 좋고 성경에 능통한 자. Era elocuente y era poderoso en las escrituras. 그 다음 구절이 더 기가 막힙니다. Y podemos ver el versículo siguiente. 그가 일찍이 주의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 Este habían sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. 일찍 주의 도를 배웠어요. Entonces había sido instruido en el camino del Señor. 예수님에 대해서 너무 잘 알아요. Conocía muy bien de 그래서 Jesús. 예수님에 대해서 너무너무 잘 알 뿐만 아니라 담대히 가르칠 정도로 Y lo conocía también y con espíritu fervoroso lo enseñaba. 지금도 회당에 들어와서 예수님에 대한 얘기를 하고 있습니다. Y él en este momento estaba entrando en la sinagoga a hablar de Jesús. 자, 성경이 능통합니다. Entonces él era poderoso en las 언변이 escrituras. 좋답니다. Y entonces él conocía, 예수에 관한 것을 잘 알고 있어요. era elocuente y conocía acerca de 그러면서 Jesús. 가르칠 정도로 알고 있습니다. Y lo sabía tanto como para enseñar. 자, 물어보겠습니다. Ahora les pregunto, 이 사람 구원받았습니까? ¿es salvo él? 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan acerca de esto? 이 정도면 너무너무 훌륭한 사람 아닙니까? ¿Acaso no es una persona destacante si llega hasta eso? Pero será salvo. 굉장히 중요한 질문입니다. Es una pregunta muy 이 importante. 본문을 가만히 놔두고 요한 1서 5장을 한번 보겠습니다. Entonces vamos a dejar este versículo marcado y vamos a ver primera de Juan 5. 요한 1서 5장 Primera de Juan 5, 1절입니다. versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 구원이라고 하는 것은 하나님께로부터 난 것이 구원이잖아요. Entonces la salvación es ser nacido de Dios, ¿o no es así? 그죠? 어, no? 하나님께로부터 난 것이 구원이잖아요. Y la salvación es haber nacido de Dios. 누가 하나님께로부터 난 자입니까? Pero ¿quiénes son nacidos de Dios? 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 이것이 100%라면 Si eso es un 100%, 예수님을 그리스도로 지금 아볼로는 모르고 있어요. entonces Apolos no conocía a Jesús como el Cristo ahora. 예수님을 그리스도로 모르고 있기 때문에 못 믿고 있어요. Y no creía en Jesús como el Cristo, por eso no podía creer. 만약에 그렇다면 하나님께로부터 나지 않았다고 볼 수도 있습니다. Entonces podemos decir que él no era nacido de Dios. 구원은 전적으로 하나님 손에 달려있기 때문에 잘 모르겠지만 Y claro que la salvación está totalmente en las manos de Dios, por lo que no podemos decir con seguridad. 제가 말하고자 하는 요지는 아볼로 같은 사람들이 많다는 얘기예요. Pero lo que les quiero decir es que hay muchísimas personas como Apolo 다 아는데 핵심만 몰라. que saben todo excepto el núcleo. 다 알고 있는데 예수가 그리스도라는 핵심만 몰라요. Lo saben todo excepto el núcleo que Jesús es el Cristo. 성경 기록의 목적이 뭡니까? ¿Cuál es el objetivo de la escritura de la Biblia? 요한복음 20장 31절에 보니까 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 이게 성경 기록의 목적입니다. Si miramos en Juan 20:31 nos dice que es creer que Jesús es el Cristo. Para esto ha sido escrita la Biblia. 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하는 것이 성경 기록의 목적입니다. Entonces se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo
hijo de Dios. 근데 아볼로를 보세요. Pero miran a Apolo. 성경에 능통해. Es poderoso en las 말 escrituras. 잘해. Y habla muy bien. 예수님 너무 잘 알고 Y 있어요. conoce a Jesús también. 예수님에 대해서 가르치고 Y 있어요. enseña 근데 acerca de 뭐만 Jesús. 모르냐? Pero que no conoce. 예수가 그리스도라는 사실만 몰라요. No conoce el hecho de que Jesús es el Cristo. 사마리아 여인이 뭐만 모르고 있냐? ¿Qué es lo que no conocía la samaritana? 하나님을 알고 예수님을 만났는데도 그 예수가 그리스도라는 것만 모르고 있어요. Y conocía a Dios y se había encontrado con Jesús, pero no sabía que ese Jesús es el Cristo. 자, 이런 신자들이 지구상에 깔려 있습니다. Entonces en toda la tierra hay muchos de esos creyentes. 예수님을 그리스도로 알지 못하고 믿지 못하면 절대로 인생 문제 안 바뀝니다. Y si no conocemos y creemos en Jesús como el Cristo, no cambia ni sabía nunca. 이런 사도행전 18장의 아볼로에게 브리스가 부부가 불러서 도와줍니다. Y entonces a este Apolos en Hechos 19, Priscila y Aquila lo llaman y le ayudan. 26절에 그가 회당에서 담대히 말하기 시작하거늘 브리스길라와 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라. Hechos 18:26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando leyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de 비로소 Dios. 아볼로가 알게 된 거예요. Ahora Apolo supo 예수가 그리스도라는 사실을 알게 된 que 거예요. Jesús es el Cristo 인생이 완전히 바뀝니다. y su vida cambió completamente. 인생이 바뀔 뿐만 아니라 이 사람 때문에 초대 교회가 바뀌어버려요. No solamente cambió su vida, sino toda la iglesia primitiva cambió por él. 27절에 아볼로가 아가야로 건너가고자 함으로 형제들이 그를 격려하며 제자들에게 편지를 써 영접하라 하였더니 그가 감에 은혜로 말미암아 믿은 자들에게 많은 유익을 주니라. Hechos 18:27, y queriendo él pasar acá, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. 어떻게 많은 유익을 줍니까? ¿Cómo es que les fue de gran 이는 ayuda? 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이기미르라. Siguiente versículo, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도 되심을 A 설명합니다. través de toda la Biblia que explicaba que Jesús es el Cristo. 이미 성경에 능통했기 때문에 예수가 그리스도는 이 복음을 받아들일 때 모든 것이 해석이 됐습니다. Y ya era poderoso las escrituras, por lo que cuando recibió el evangelio que Jesús es el Cristo, todo lo demás ya lo pudo interpretar bien. 예수를 그리스도로 알지 못하고 예수를 그리스도로 진실로 믿지 않으면 인생 문제 해결 안 됩니다. Y si no conocemos a Jesús como el Cristo y no creemos verdaderamente a Jesús como el Cristo, el problema de la vida no se resuelve. 어떤 사람들은 얘기합니다. Unas personas dicen, 자기 그리스도 안다고 얘기합니다. yo conozco a Cristo. 그리스도 안다고 얘기해요. Y dicen que yo conozco a Cristo. 그리스도 믿는다고 얘기합니다. Y yo creo en Cristo. 정확하게 믿지 못하고 있으면서 그렇게 착각하고 있습니다. Y no lo pueden creer precisamente, pero se están equivocando de tal forma. 예수님 당시에도 예수님을 그리스도로 외쳤던 사람이 많았습니다. En los tiempos de Jesús, muchos clamaban a Jesús como si fuera el Cristo. 나중에 그 사람들이 예수님을 십자가에 못 박았다니까요. Pero esos fueron los que luego lo crucificaron. 증거를 대보겠습니다. Vamos a ver la evidencia de esto. 마태복음 8장 보겠습니다. Mateo 8. 마태복음 8장 Mateo 8. 28절로 29절에 보면 Vamos a ver desde el versículo 28 y 29. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 12 demoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿quiénes son? ¿Qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? 이 귀신 들린 자 둘이 하는 말이요. Esos 12 endemoniados dijeron. 29절에 보니까 하나님의 아들이여 우리가 당신과 무슨 상관이 있습니까? En el versículo, nos dice en el versículo 29, ¿quiénes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios. 귀신 들린 자들이 하는 말입니다. Entonces los endemoniados dijeron eso. 예수님을 보고 하나님의 아들이라고 얘기합니다. Le dijeron Hijo de Dios a Jesús, 하나님이란 얘기요. que quería decir que era el Dios, 그리스도란 얘기입니다. que era el Cristo. 이렇게 외쳤다니까요. Y ellos lo gritaban. 사도행전 9장, 그 다음에 마태복음 9장에 보시면 Y luego si miramos Mateo 9, 또 중요한 분들이 한 분 나옵니다. podemos ver a unas personas importantes. 마태복음 9장 Mateo 9, 27절에 보시면 si miramos el versículo 27, pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. 두 맹인이 소리칩니다. Dos ciegos. 다윗의 자손이여 라고 표현합니다. Y le decían, Hijo de David. 그럼 다윗의 자손은 뭐죠? ¿Qué quería decir que era Hijo de 이게 David? 그리스도의 다른 말입니다. Era otra expresión para el Cristo, 그리스도를 다윗의 자손이라고 표현했습니다. porque se expresaba el Cristo como Hijo de David. 그리스도가 다윗의 자손으로 오실 거기 때문에 다윗의 자손이란 말은 그리스도의 또 다른 표현이에요. Debido a que el Cristo iba a venir de la descendencia de David, el ser Hijo de David era otra expresión para el Cristo. 당신 그리스도입니다. Tú eres el Cristo. 이렇게 외쳤던 사람들이 많았다니까. Muchos le gritaban esto. 마태복음 21장 보겠습니다. Si nosotros miramos Mateo 21, 21장 7절로
9절입니다. Si miramos desde el versículo 7 al 9, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus manos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. 요 사람들이 지금 예루살렘에 입성하는 장면이에요. Aquí vemos cómo él entra a Jerusalén. 예수님이 예루살렘에 입성하니까 수많은 무리들이 나와서 자기의 겉옷을 벗어 던집니다. Entonces muchos, viendo que Jesús entraba a Jerusalén, muchas personas se paran ante él y tiran también los mantos que ellos tenían hacia el suelo. 종려나무 가지를 이렇게 꺾어서 앞에 놓죠. Y muchos árboles, arrancan las ramas de estos árboles y los tiran al suelo. 영광스러운 입성을 준비하는 거예요. Porque estaban preparando su entrada de gloria. 그러면서 찬송합니다. Y le alaban. 다윗의 자손으로 오시는 이요. Y le dice al Hijo de David. 누구 얘기입니까? ¿Quién? 이 그리스도라는 표현을 하는 겁니다. Están expresando que él es el 그러니까 Cristo. 무리들이 예수님을 보고 그리스도다 이렇게 외치고 있는 거예요. Las multitudes le claman que él es el Cristo. 찬송하고 있는 겁니다. Y le alaban. 예수님을 그리스도로 알고 있었고 심지어는 고백했다고 생각했습니다. Y entonces ellos sabían e incluso confesaron que Jesús era el Cristo. 자, 이 사람들이 구원받았을까요? Pero ¿serán salvos ellos? 어떻게 ¿Qué 생각하십니까? piensan acerca de eso? 여러분 진짜 믿지도 않고 예수님을 그리스도라고 표현할 수 있냐? 있습니다. ¿Puede ser que uno exprese a Jesús como el Cristo sin creerlo verdaderamente? Uno puede. 요한복음 11장을 보겠습니다. Si miramos Juan 11, 나사로를 살린 장면이 나오죠. podemos ver cómo se salva a Lázaro. 나사로를 살리는 장면이 나옵니다. Podemos ver cómo se resucita a 죽은 Lázaro. 나사로를 이제 죽어 있죠. Como Lázaro estaba muerto en ese entonces. 그래가지고 죽어 있는 나사로를 살릴 줄 믿느냐라고 물어봤어요. Y entonces le pregunta, ¿crees que Lázaro podrá vivir? 마리아하고 마르다한테 살릴 수 있느냐 물어봤단 말이에요. Entonces le pregunta a Marta, ¿será que puede vivir? 요한복음 11장 25절 26절에 보시면 Y si nosotros miramos en el versículo 25 y 26, le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y en el versículo 27 le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 27절에 그 25절 26절에 예수님이 하신 말씀을 듣고 마르다가 하는 말이 주는 그리스도시요 세상에 오신 하나님의 아들인 줄 내가 믿나이다 라고 얘기합니다. Escuchando la pregunta del versículo 25 y 26, Marta, escuchando esto, le dice: Sí, yo he Casi- creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 다시 살 것을 믿느냐라고 얘기하고 이렇게 얘기해요. Y entonces él le pregunta: ¿Crees? Y ella le dice esto. 그래 놓고 얘기합니다. Y después dice, 예수님께서 그 무덤에 돌을 치우라고 얘기합니다. y entonces dice que Jesús dice: Echa la roca de esta tumba. 그 돌을 옮겨 놓으라고 얘기할 때 이 마르다의 행동입니다. Y entonces cuando él dice que se mueva la roca, ¿qué es lo que hace Marta? 39절입니다. En el versículo 예수께서 39. 이르시되 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 누이 마르다가 이르되 주여 죽은 지가 나흘이 되었음에 벌써 냄새가 나나이다. Versículo 39 dijo Jesús: Quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya porque es de 4 días. 돌 옮겨 놓으라고 얘기하니까 막았다니까. Y entonces cuando Jesús le dijo: Quita la piedra, ella le dio una excusa. 죽은 지 나흘이 돼가지고 냄새까지 나는데 왜 그러십니까? 그 얘기요. Pasaron 4 días de muerto y ya huele. ¿Por qué haces eso? 이 사람이 예수님을 그리스도로 믿었습니까? ¿Creía entonces ella que Jesús era el Cristo? 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan? 자, 요런 사람들이요 지구상에 너무너무 많아요. Hay tantas personas así en el mundo. 자기 예수 안 돼요. Ellos dicen: ¿Saben 자기 a 예수 Jesús? 믿는데요. Yo creo en Jesús. 자기 그리스도 믿는데요. Yo creo en Cristo. 그렇게 믿는다고 얘기하지만 실상은 진짜 믿음은 없다는 Y 얘기예요. dicen que creen, pero verdaderamente no tienen fe. 아, 진짜 믿음, 올바른 성경에서 말하는 올바른 믿음이 없다 보니까 여전히 인생 문제 가운데 있는 겁니다. Y como no tienen la fe correcta que nos dice la Biblia, siguen los problemas de su vida. 저는 이 시간에 불신자 얘기하는 게 아닙니다. Entonces no estoy hablando de los no creyentes en ese 교회 tiempo. 내에 신자라고 하는 사람들에 대한 얘기를 지금 하고 있어요. Estoy hablando de las personas que están dentro de la iglesia y dicen ser creyentes. 하나님을 안 돼요. Dicen que conocen a Dios 하나님을 믿는답니다. Que creen en Dios. 그리고 예수님을 만났어요. y se han encontrado con Jesús. 그래도 인생이 완전히 바뀌지 않은 우물가 여인 같은 사람들이 너무 많아요. Pero hay tantas personas como esta mujer del pozo que no cambian sus vidas después. 성경에 능통합니다. Y ellos son elocuentes. 예수에 관해서 너무나 잘 알고 Y entonces saben mucho acerca de Jesús. 예수에 관해서 가르칠 정도고 Y enseñan acerca de Jesús. 말을 너무너무 잘해요. Y hablan tan bien. 그런데도
불구하고 예수가 그리스도라고 모르는 이런 아볼로 같은 사람들이 지구상에 너무 많아요. Pero a pesar de esto no creen que Jesús es el Cristo. Hay tantas personas como Apolos en esta tierra. 또 예수님을 그리스도로 고백을 했어요. Y confiesan a Jesús como el Cristo. 자기 그리스도로 믿는답니다. Y que ellos creen como él es 예수가 el Cristo. 그리스도라고 고백했음에도 불구하고 나중에 예수님 십자가 지실 때 찬성표를 던진 인물들이 됐단 말입니다. Y a pesar de que ellos confesaron que creen en Jesús como el Cristo, cuando Él estaba siendo crucificado, ellos aprobaron. 이 사람들의 특징이 뭡니까? ¿Cuál es la característica de ellos? 다들 진실로 예수님이 그리스도인지 정확하게 모를 뿐만 아니라 못 믿고 있습니다. Todos estos no simplemente no sabían precisamente que Jesús es el Cristo, sino que no creían de esta forma. 여전히 그래서 사단의 자녀 가운데 Por eso es que siempre seguían viviendo como hijos de Satanás. 죄인으로서 Vivían como pecadores, 영적으로 죽은 자로 살고 있고 como muertos espirituales. 자신의 문제 그대로 지금 있습니다. Y entonces están en su problema constantemente. 지금 이런 상태입니다. Este estado. 여러분 교회 다닌다 안심하지 마세요. Y entonces por ir a la iglesia no se queden en paz. 저 사람 신앙생활 잘한다 안심하지 말라니까. Ah, esta persona tiene una muy buena fe, no se queden en 자세히 paz. 알고 도와줘야 돼요. Sino que hay que ayudarles 여러분 precisamente. 구원의 문제 너무너무 중요합니다. Sino que es muy importante lo que es la salvación. 그 사람의 영혼의 문제가 달려 있어요. Es que depende de la eternidad de esta persona 또 de 이 esto. 한 사람 살면 수많은 사람들이 살아날 수 Y 있습니다. si esta persona se salva, muchas otras personas se pueden 여러분 salvar. 이렇게 생각하시면 됩니다. Entonces piensen en esto de 교회를 arriba. 다니는데도 불구하고 전혀 변화가 없다. Entonces si va a la iglesia pero no hay un cambio en esta persona, 거의 100% 그 사람 예수를 그리스도로 안 믿고 있습니다. casi al 100% podemos decir que esta persona no cree en Jesús como el Cristo. 지식이 없다는 얘기가 아니요. No que no tenga conocimiento. 예수님이 십자가 부활로 내 모든 문제를 영원히 완벽하게 단번에 끝냈다라고 믿고 있지 않습니다. Es que no cree que Jesús como el Cristo cargó la cruz y en su resurrección resolvió todos mis problemas de una vez eternamente y perfectamente. 믿고 있지 않기 때문에 변화가 있는 겁니다. Y porque no lo puede creer, entonces es que no hay un cambio. 다시 요한복음 4장으로 넘어가 보겠습니다. Si regresamos a Juan 4, 자, 우물가 여인의 지금 문제 가운데 있어요. y esa mujer que estaba en el pozo tenía un problema. 그러니까 몇 가지 문제를 얘기했습니다. Hablé de algunos problemas. 왜 이런 인생 문제 가운데 있겠습니까? Pero ¿por qué está en estos problemas de la vida? 우물가 여인뿐만 아니라 지금도 많은 사람들이 문제 가운데 있습니다. 왜 이 문제 가운데 있죠? No solo esta mujer del pozo, sino muchas personas se encuentran en problemas. ¿Por qué? 왜 가정 문제가 ¿Por 왔습니까? qué tiene un problema en la 왜 familia? 부부 문제가 왔습니까? ¿Por qué viene este problema? 왜 경제 문제가 왔습니까? ¿O de la economía? 왜 인간관계 문제가 왔습니까? ¿O del problema interpersonal? 왜 마음에 갈등하죠? ¿O por qué tienen conflictos en el corazón? 왜 죽고 싶어서 그렇게 마음이 우울할까요? ¿O por qué están deprimidos y quieren morir? 인생에 많은 문제 왜 왔다고 생각하시죠? ¿Por qué piensan que vienen tantos problemas de la vida? 지금 이 여인의 진정한 문제가 ¿Cuál es el 뭡니까? verdadero problema de esta mujer? 돈 문제입니까? ¿El problema del dinero? 아니면 남편 ¿O el 문제입니까? problema del marido? 아니면 여러 가지 인간관계 문제입니까? ¿O el problema interpersonal que pueda tener? 우물가의 여인의 진정한 문제가 뭐냐 말이에요. ¿Cuál es el verdadero problema de esta mujer? 왜 이 문제가 왔어요? ¿Por qué vinieron los problemas? 여러분들은 지역을 살려야 될 사람들입니다. Ustedes tienen que salvar la región, 나라를 살려야 될 tienen que 사람. salvar su país, 그러면 답을 가지고 있어야 tienen 돼요. que tener la respuesta. 개인을 만날 때도 개인에게 줄 수 있는 답을 가지고 있어야 돼요. Tienen que tener la respuesta para darle al individuo cuando se lo encuentren. 지역과 나라도 마찬가지입니다. 살릴 답을 가지고 De 있어야 la misma 됩니다. forma, su región, su país tienen que tener la respuesta para salvarla. 답이 과연 있냐? ¿Y tienen la respuesta acaso? 성경에 100% 나와 있습니다. Al 100% nos lo dice la Biblia. 하나님이 살아계세요. Dios está vivo. 하나님이 천지를 창조하셨습니다. Dios creó los cielos y la tierra. 그 하나님이 우리에게 성경 주셨습니다. Y ese Dios nos dio la Biblia. 모든 답이 이 안에 있어요. Y todas las respuestas tienen que estar aquí. 적어도 인생이 구원받을 만한 모든 답은 이 안에 다 있습니다. Por lo menos la respuesta para ser salvos en la vida está aquí. 왜 우물가 여인한테 문제가 왔습니까? Porque esta mujer del pozo tenía un problema. 이 문제의 근본이 뭡니까? ¿Cuál es el fundamento de este problema? 만약에 여러분들이 우물가 여인을 만났다면 뭐라고 답을 하실 Si 겁니까? ustedes se hubiesen encontrado con esta mujer, ¿qué respuesta le hubiesen dado? 이 답을 가지고 있어야 됩니다. Tenemos que tener la 인생 문제에 respuesta. 왜 ¿Por 왔을까요? qué vino el problema de la vida? 자, 창세기 3장을 보겠습니다. Vemos Génesis 3. 알고 계시는 부분이기 때문에 길게 설명하지는 않겠지만 Esto es algo que ya saben y no lo explicaré extensamente. 중요한 포인트는 보도록 하겠습니다. Pero vamos a ver esto que es tan 조금 importante. 길지만 창세기 3장 ¿Y es algo 보도록 largo? 하겠습니다. 1절로 24절입니다. Pero vamos a ver Génesis 1 Génesis 3 del 1 al 24. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría,
sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estabas desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. A la mujer digo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el árbol de la vida. Amén. 아멘. 아멘. 여기 보면 굉장히 중요한 답들이 다 나와 있습니다. Podemos ver las respuestas muy importantes aquí. 여러분, 하나님은 말씀이십니다. Dios es la palabra. 그리고 말씀으로 천지를 Y 창조하셨습니다. Dios creó los cielos y la tierra con la palabra. 그리고 인간에게 말씀을 주셨습니다. Y le dio una palabra al hombre. 이게 얼마나 중요하겠어요. Entonces es tan importante esta 특별히 그 palabra. 말씀은 약속이었습니다. Especialmente esta palabra era una promesa. 인간을 창조하고 그 인간에게 모든 축복을 다 주고 약속 하나를 줬어요. Creó al hombre, les dio todas las bendiciones y les dio una promesa. 그 약속이 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹지 말라고 하는 겁니다. Y esta promesa era: no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. 굉장히 간단한 겁니다. Es algo tan simple. 너무너무 간단해요. Es muy simple. 지키기 어렵지 않단 말이에요. No era difícil guardar eso. 너무너무 쉬운 거예요. Era muy fácil. 동산 중앙에 나무가 두 개 있는데 생명수와 선악을 알게 하는 나무가 있습니다. Y entonces en el medio del huerto del Edén habían dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 선악을 알게 하는 나무는 특별한 열매가 아니었다라는 얘기를 하고 있습니다. Y entonces se nos dice que este árbol que está en medio del huerto no era especial. 에덴 동산에 흔하게 있는 나무. Era un árbol que podía estar comúnmente en otras partes del Edén. 예를 들면 포도일 수도 있고 사과일 수도 있고 흔하게 있는 나무가 동산 중앙에도 있는 거예요. Podía ser una viña, podía ser un manzano, estaban comúnmente en el Edén. 그러니까 특별한 나무 열매가 아니라 Por eso no era especial 그리고 este fruto. 어디서든지 먹을 수 있는 열매요. Y lo podía comer en cualquier lado. 그리고 선악을 알게 하는 나무는 그걸 다 먹으면 눈이 열려가지고 갑자기 선악을 알 수 있는 효력이 발생하냐, 그 얘기가 아닙니다. Y entonces no quiere decir que cuando comieran de este fruto repentinamente este fruto tiene un poder para revelarle lo que es el bien y el mal. No era esto. 그 나무를 보면 선악을 알게 된단 말이에요. Sino que viendo este árbol podían saber qué es el bien y qué es el mal. 뭐가 선이죠? ¿Qué es el bien? 안 따먹는 게 El 선이요. no comer es el bien. 뭐가 악이죠? ¿Y qué es el mal? 따먹는 게 악입니다. Comer es el mal. 나무를 보는 순간 알게 된다, En 그 el momento 말입니다. en el que uno miraba el árbol lo podía saber. 약속 하나, 너무 간단한 약속 하나 주신 거예요. Era una promesa tan simple. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 이유가 많이 있겠지만 우리가 알 수 있는 이유는 몇 가지가 없는 것 같아요. Podían haber muchas razones, pero de las que nosotros podemos diferir no hay tantas. 하지만 그 중에 하나는 뭐냐면 암만 하나님과 인간이 하나더라도 하나님은 창조주고 인간은 피조물입니다. Y una de ellas es que sin importar qué tan semejantes podían haber sido el hombre y Dios, de todas formas el hombre sigue siendo creación de Dios. 넘지 말아야 될 선이 필요합니다. Entonces necesita una línea que no 인간에게 desea 자유로운 pasar. 순종, 자발적인 순종이 필요합니다. Entonces el hombre necesita una obediencia voluntaria. 그래서 너무 지키기 쉬운 약속 하나 준 거예요. Por eso les dio una promesa muy fácil de guardar. 아주 간단한 약속입니다. Una promesa muy simple. 너무 간단한 약속이에요. Era tan común. 이 약속을 지키면
아담과 하와는 지구상에서 아무 문제 없이 최고의 축복을 누리면서 살 수밖에 없었습니다. Y si guardaban esta promesa, entonces Adán y Eva sin ningún problema podían disfrutar de la mejor bendición. 결국 인간은 그 약속을 어겨서 한꺼번에 모든 저주와 재앙 가운데 들어가게 됩니다. Pero al final el hombre viola esta promesa y de una vez pasa a lo que es toda la maldición y el desastre. 왜 그런 일이 벌어졌냐? 오케이. 그게 창세기 3장입니다. Eso es lo que vemos en Génesis 3. 왜 그런 일이 벌어졌습니까? ¿Por qué ocurrió esto? 사단으로 말미암아. Porque gracias a Satanás, 눈에 보이지 않는 사단으로 말미암아 속아서 결국 하나님이 따먹지 말라고 하는 열매의 실과를 따먹게 되면서 하나님과 분리되는 일이 벌어졌습니다. gracias a Satanás, el hombre fue engañado de tal forma que él cometió un error de comer del fruto que Dios le había prohibido y por eso se divide de Dios. 사단으로 말미암아 범죄, 언약을 어기는 범죄함으로 하나님과 단절되는 일이 벌어졌습니다. Entonces, gracias a Satanás, el hombre comete el pecado de violar el pacto y se separa de Dios. 여러분 신자들이요 죄는 굉장히 예민합니다. Entonces, para los creyentes, el pecado es algo delicado 죄의 문제는 금방 알아들어요. y entienden el problema del pecado de una vez. 또 어떤 사람들은 사단에 대해서는 너무 민감하게 알아들어요. Y hay personas que entienden muy sensiblemente y bien acerca de Satanás. 귀신의 활동이나 사단의 공격이나 이런 거 보니까 알아들어요. Y entonces cuando les decimos que es una obra demoníaca o también algo que hizo Satanás, lo entienden. 하지만 이 셋 중에 가장 강력한 문제는 하나님과 단절의 문제입니다. Pero de estos tres, el problema más grave y severo es el estar separado de Dios. 그게 얼마나 큰 문제인지 모르는 것 같아요. Y me parece que no sabemos qué tan grande es este 인간의 problema. 문제를 굳이 하나라고 얘기한다면 Es que si expresamos el problema del hombre en una 그건 sola, 하나님과 단절된 문제입니다. es que estamos separados de Dios. 인간의 문제를 하나라고 얘기할 수 있다면 그건 하나님과 단절된 문제가 유일한 문제입니다. Y si expresamos el problema del hombre en solo una cosa, es que estamos separados de Dios. 물고기가 물 떠나서 물고기가 겪을 수 있는 모든 문제를 경험하다가 죽지 않습니까? Entonces, ¿acaso el pez cuando sale del agua experimenta todo tipo de padecimiento que puede padecer el pez y luego muere? 나무가 뿌리 뽑혀서 나무가 겪을 수 있는 모든 문제를 겪다가 죽지 않습니까? ¿Y acaso los árboles cuando son desarraigados de la tierra no pasan todo problema que puede pasar el árbol y luego muere? 하나님의 형상대로 지음받은 인간이 모든 문제 오다가 죽는 이유는 하나요. El hombre que fue creado a imagen de Dios, hay una razón por la que padece todo y luego muere. 하나님 안에 있고 하나님과 함께 있을 때 행복한 존재인 인간이 하나님을 떠나서 하나님과 단절됨으로 모든 문제 온 거예요. El hombre que cuando está dentro de Dios, junto con Dios, es feliz, se separó de Dios y por eso vienen todos los problemas. 그게 인간의 문제입니다. Esto es el problema del 그래서 hombre. 인간의 문제는 유일하게 하나라고 해도 과언이 아닙니다. Y por eso es decir que el problema del hombre es uno, no es exageración, 하나님과 단절입니다. es estar dividido de Dios. 그래서 답이 너무 간단해요. Y por eso la respuesta es simple. 뭐 하면 되냐? ¿Qué hay que hacer? 인간은 하나님 만나면 됩니다. Encontrarse con Dios de nuevo. 그럼 끝이요. Y fin. 물 떠난 물고기가 바로 물에 들어가면 아무 문제 없어요. Si el pez que está separado del agua regresa al agua, entonces no hay problema. 뿌리 뽑힌 나무 다시 심으면 문제 없다니까. Y si un árbol desarraigado lo plantamos de nuevo, no hay problema. 인간의 문제는 하나님을 떠나서 왔고 El problema del hombre viene porque estamos divididos 그래서 de Dios. 답은 하나님을 만나면 되고 Por eso la respuesta es encontrarse con 하나님 Dios. 만나는 길이 하나입니다. Y el camino para encontrarse con Dios es uno. 그 길이 그리스도입니다. Ese camino es Cristo. 그래서 문제도 하나, Por eso el problema es uno. 답이 하나, La respuesta es uno. 길이 하나요. El camino es uno. 너무 간단합니다. Tan simple. 그럼 왜 하나님과 단절됐냔 Pero 말이에요. porque nos dividimos de Dios. 인간과 하나님 사이를 갈라낼 수 있는 유일한 존재는 죄밖에 없습니다. Lo único que puede dividir al hombre de Dios es el pecado. 그게 이사야 59장입니다. Isaías 59. 너희 죄가 너희와 하나님 사이를 갈라놓았다. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y 근데 vuestro 인간이 Dios. 왜 죄를 범합니까? ¿Y por qué es que el hombre peca? 요한일서 3장 8절에 보니까 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. 항상 죄의 배경엔 사단이 있습니다. Entonces en el trasfondo del pecado siempre está el diablo. 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님과 단절된 겁니다. Gracias a Satanás nosotros hemos pecado y nos dividimos de Dios. 이 세 가지 문제는 항상 같이 다닙니다. Y estos tres problemas están siempre juntos. 이것 때문에 모든 문제가 온 Y 거예요. por eso es que llegan todos los problemas. 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제를 근본의 문제라고 얘기합니다. Y entonces nosotros decimos que el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios son el problema fundamental. 지금 아담과 하와가 이 근본 문제에 빠져버렸어요. Adán y Eva están sumidos en este problema fundamental. 사단으로 말미암아 범죄와 하나님과 단절된 순간에 인간이 어떤 상태가 돼버렸냐? Desde el momento en el que son engañados por Satanás, pecan y se separan de Dios, ¿en qué estado caen? 그게 창세기 3장 16절부터의 인간의 상태입니다. Podemos ver desde Génesis 3:16 el estado del hombre así. 범죄했기 때문에 하나님이 저주를 내리신 게 아닙니다. Y 어떤 no 면에서. es de cierta forma de que porque pecaron Dios los maldice. 정확한 표현은 범죄하자마자 인간에게 온
상태를 얘기한 거예요. Es que precisamente hablando es que desde que el hombre peca viene un estado al hombre. 어떤 상태냐? ¿Y qué es, 간단하게 말씀드리겠습니다. en qué estado cae el hombre? Lo vamos a explicar simplemente. 3장 16절에 Si nosotros vemos 오 en 여자에게 Génesis 이르시되 16, 내가 너에게 임신한 고통을 크게 더하리니 a la mujer digo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. 임신한 고통을 크게 더하리니 Entonces multiplicaré los dolores en tus 예전에는 임신한 preñeces. 고통이 작았는데 이게 좀 커졌다 그런 표현이 아니요. No es simplemente que antes padecía un poco en su preñez y ahora mucho, no es eso. 하나님의 형상대로 지음받은 인간에게는 하나님과 함께 있을 땐 아무 문제가 없어요. Sino que cuando el hombre creado a la imagen de Dios estaba con Dios no tenía ningún problema. 그게 에덴의 상태예요. Ese era el estado de Edén. 모든 만물을 정복하고 통치하면서 아무 문제가 없었어요. Y gobernaba sobre toda la creación y no tenía ningún problema. 그 인간 세계에 고통이 들어온 거예요. Pero en este mundo del hombre entró lo que es el dolor. 없어야 될 고통이 인간 세계에 들어왔다 그 말입니다. Entonces significa que el dolor que no debía estar en 고통 la vida 중에 del hombre 최고의 entró. 고통이 임신하는 고통입니다. Y el dolor más grande es el de la preñez. 지금 그 얘기를 하는 겁니다. Eso es lo que nos dice. 인간 세계에 고통이 들어옵니다. Entró en el mundo del hombre el dolor. 그리고 네가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 Y 것이니까. con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. 인간은 하나님을 섬겨야 됩니다. El hombre debe servir a Dios. 인간은 하나님과 하나 될 때 완전한 존재입니다. Y cuando el hombre está con Dios, entonces es un ser 인간은 completo. 스스로 영적인 존재가 아니요. Es que el hombre solito no es un ser espiritual. 창세기 2장 7절에 보니까 생명이 됐단 말은 그 표현이 귀신 같은 존재가 아닙니다. Y cuando vemos en Génesis 2:7 el hecho de que fue un ser viviente no es simplemente que sea 하나님의 un 영이 espíritu nada 들어올 más, 때 피로서 살아있는 존재가 돼요. sino que cuando Dios sopló aliento de vida sobre el hombre, entonces fue ser 그게 viviente. 생명이란 표현이요. Esto es lo que quiere decir ser viviente. 좋은 컴퓨터가 있지만 Digamos si hay una buena computadora, 전원이 공급되지 않으면 기능을 못 하잖아요. pero si no se le provee electricidad, entonces no puede hacer 전원이 nada. 공급될 때 모든 기능을 하잖아요. Pero cuando tiene electricidad puede hacer todo. 우리 인간이 그런 존재라. Así es el hombre. 귀신 같은 존재가 아니요. No es un ser como un 그런 demonio, 영적인 un 존재가 fantasma. 아니요. No es un ser espiritual 하나님 así. 영이 우리 속에 있을 때만 살아있는 그런 영적인 존재입니다. Sino somos seres espirituales que cuando está el Espíritu de Dios dentro de nosotros, entonces somos seres vivientes. 그 인간이 하나님을 잃어버렸어요. Pero ese hombre ha perdido a Dios. 인간은 하나님과 하나 될 때 행복한 존재고 하나님을 섬길 때 올바른 Y 존재인데 el hombre cuando está junto con Dios es un ser feliz y verdaderamente lo puede servir y entonces es gozoso. 하나님을 잃어버렸어요. Pero ha perdido a Dios. 그러니까 아내가 남편을 하나님처럼 보는 거예요. Por eso es que la mujer ahora considera al marido como Dios 하나님처럼 섬기는 거예요. y lo sirve como si fuese Dios. 그러니까 아내가 항상 남편을 원합니다. Y por eso es que la mujer quiere al hombre. 이게 지구상이 똑같아요. Eso es lo mismo en toda la faz de la tierra. 아내는 항상 남편이 궁금해. Entonces siempre la mujer tiene dudas del esposo. 늘 전화해서 어디 갔냐 물어보고 Y siempre le llama y le pregunta Vaya, dónde está 물어보고. y qué haces. 항상 남편을 원해요. Y siempre desea al marido. 남편만 원해요. Y entonces solo al marido. 이거 또 다르게 De otra forma. 남편이 아내를 다스립니다. Y también el hombre se enseñorea de la mujer. 남편이 다 한계 있잖아요. Y los hombres también tienen 다 límites. 거기서 거기인 인간이라 Y casi todas las 그 personas son 남편이 iguales. 아내를 다스립니다. Pero ellos intentan enseñorearse de la mujer. 죄송합니다. 지 인생도 책임 못 지는데 Y me da pena decirlo, pero no se pueden encargar ni de su propia vida. 아내를 다스리려고 드는 거예요. Pero quieren enseñorearse de su 여기서 mujer. 나오는 게 가정 문제입니다. Aquí sale el problema familiar. 이해되십니까? ¿Lo entienden? 가정 문제가 여기서 나와요. El problema de la familia sale de ese 가정 punto. 문제가 자녀 문제를 낳습니다. Y entonces el problema de la familia tiene problemas de 모든 문제를 hijos. 낳습니다. Viene todos los problemas. 17절에 Versículo 17. 후반절에 보니까 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 Y nos dice, maldita será la tierra por tu causa. 너는 평생 수고하여야 그 소산을 먹으리라. Y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 그럼 땅이 저주를 받았답니다. Entonces la tierra es maldita. 이해되십니까? ¿Lo entienden? 지금도 땅이 저주받았기 때문에 땅 때문에 땅이 오염돼 가지고 많은 질병이 나오잖아요. Y entonces como la tierra es maldita y la tierra está contaminada, entonces por eso vienen muchas 환경 enfermedades 문제, también. 질병 문제를 표현할 수 있습니다. Entonces podemos decir que nos expresa el problema ambiental y también de la enfermedad. 우리 일평생 고생해야지 수고해야지 먹고 산답니다. Y todos los días ahora tienen que labrar para poder comer. 19절 보니까 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan. 일평생 땀 흘려야 먹을 것을 먹는데요. Entonces todos los días tiene que sudar para comer. 이게 경제 문제입니다. Ese es el problema de la 지구상이 economía. 다 똑같아요. Toda la faz de la tierra está igual. 일평생 경제 문제, 육신 문제에 매여 있습니다. Y entonces toda la vida están atados al problema de la economía del 돈 dinero, 때문에 벌벌 떠는 인생이 됐어요. de lo físico. Están en una vida 원래 인간은 돈 문제 없는 que 인간이었습니다. tiembla por el dinero. El hombre original no tenía problemas del dinero. 땀
땀 흘러야 먹고 사는 존재가 아니요. No era un ser que tenía que derramar su sudor 근데 para 이런 comer. 존재가 돼버렸습니다. Pero vino este problema. 기가 막히죠. Es algo sorprendente. 그리고 19절입니다. Y el versículo 19. 흙으로 돌아갈 때까지라고 얘기하면서 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라. Hasta que vuelvas a la tierra porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir esto? 죽음 문제가 왔음을 얘기합니다. Vino el problema de la muerte. 20절입니다. Y en el versículo 20. 아담이 그의 아내 이름을 하와라 불렀으니 Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. 그는 모든 산재의 어머니가 됩니다라. Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. 여러분, 이름을 지어준다는 얘기는 뭔 말입니까? El hecho de ponerle nombre a algo, ¿qué significa? 정복하는 행위입니다. Es conquistar. 아담과 하와가 동물들의 이름을 지어줬어요. Adán y Eva pusieron el nombre a los animales. 그때는 아담이 하와 이름을 안 지어줬다니까. Y en ese entonces la mujer no tenía nombre. 근데 지금 하와 이름을 지어줬어요. Pero ahora le pone el nombre a la mujer. 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir? 정복했다는 뜻과 동시에 짐승 취급을 했단 말이에요. De la misma forma, o sea, significa al mismo tiempo que se le conquistó y que también ahora era como del mismo nivel que un animal. 지금 하와의 상태는 어떤 상태입니까? Eva, ¿en qué estado estaba? 하나님과 단절된 상태요. Estaba dividida de Dios. 죄를 범한 상태요. Estaba en pecado. 사단의 자녀된 상태입니다. Y estaba hija de Satanás. 근데 하와 보고 뭐라고 얘기했냐? 산자의 모든 산자의 어미가 됩니다. Pero Eva, quien era madre de todos los vivientes. 모든 후손의 문제가 왔다라고 표현하고 있는 거예요. Entonces había venido el problema de la descendencia. 22절부터 24절에 절대로 생명나무의 열매를 따먹지 말게 하나님이 조치를 취하십니다. Versículo 22 y 23 nos dicen que Dios hace que no coman del árbol de la vida nunca. 그래서 절대로 생명 얻을 수가 없어요. Y no podían tener vida. 영원한 지옥 문제를 얘기하는 겁니다. Y habían llegado a un problema del infierno eterno. 간단하게 말하면 창세기 3장 16절부터 24절은 인간이 경험할 수 있는 모든 문제를 요약해놨습니다. De forma simple, Génesis 3 del 16 al 24 es un resumen de todos los problemas que puede pasar el hombre. 왜 이 모든 문제가 왔습니까? ¿Y por qué llegaron todos los problemas? 근본의 문제 때문에 이 문제가 온 거예요. Por el problema fundamental es que llegó 하나님과 este problema. 단절되었기 때문에 이 모든 문제가 왔어요. Debido a que fuimos divididos de Dios, vino este problema. 사단으로 말미암아 범죄하고 하나님과 단절되었기 때문에 이 모든 문제가 왔습니다. Gracias a Satanás es que el hombre ha pecado y por eso se dividió de Dios. 다시 돌아가겠습니다. Y si regresamos, 운물가의 여인의 문제가 뭡니까? la mujer de la mujer del pozo, ¿cuál era su problema? 돈 문제입니까? ¿Era el problema del dinero? 남편 문제요? ¿Era el problema de los esposos? 가정 문제입니까? ¿De la familia? 인간관계 문제입니까? ¿Interpersonal? 그렇게 보니까 교회가 다른 일을 하는 거예요. Y por verlo de esta forma es que la iglesia hace otras cosas. 교회가 구제봉사 해야 됩니까? ¿Y será que la iglesia tiene que hacer 아니 servicio 당연히 social? 해야 되죠. Naturalmente 하지만 sí. 그것만 하고 있다는 게 문제예요. Pero el problema es que solo eso está haciendo. 교회가 인간의 피로 막 채우고 있어요. Y entonces solo está pudiendo dar las necesidades 인생의 físicas. 많은 문제를 해결해 주려고 발버둥 치면서 정작 중요한 인간의 가장 근본의 문제는 답을 못 주고 있습니다. Y se está esforzando para resolver todos los problemas que vienen al hombre, pero está faltando en hacer lo más importante. 우리 한국에도요, 저 여기에서 본격적으로 밥을 이 거지들에게 해주는 분이 계세요. Hay una persona en Corea que él verdaderamente da mucho alimento a los pobres. 한 20년째 밥 해주고 있어요. Durante 20 años le ha alimentado a los pobres. 얼마나 한국에서 유명한지 몰라요. Y es verdaderamente famoso en Corea. 훌륭하다면서. Y él es alguien muy digno, 거지에게 dice. 밥을 준다면서. Y que le alimenta a los 수백 pobres. 명의 거지한테 20년 이상 밥 해줬다면서. A cientos de pobres más de 20 años les ha proveído de comer. 존경스러운 목사라면서. Y dicen que es un pastor respetable. 뭐 얼마나 많은 칭찬을 하는지 몰라요. Y verdaderamente le dan mucha, le felicita mucho. 여러분, 교회는 인생에게 답을 줘야 됩니다. Pero la iglesia tiene que dar la respuesta de la vida. 겉에 드러난 정상을 해결해 주는 게 교회가 아니라니까. La iglesia no se debe enfocar en resolver las cosas externas 왜 nada 그 más. 문제가 왔는지 정확하게 진단하고 진정한 답을 줘야 됩니다. Debe de diagnosticar por qué viene este problema y dar la respuesta certera. 사도행전 3장에 안전뱅이 앉아 있었습니다. En Hechos 3 estaba un cojo. 안전뱅이 진정한 문제가 다리 못 쓰는 문제입니까? ¿Acaso el problema del cojo era que no podía utilizar las piernas? 구걸할 수밖에 없는 돈 문제가 안전뱅이의 진정한 문제예요? ¿Acaso su verdadero problema es que era pobre y no tenía más opción que pedir limosna? 그것을 문제라고 봤기 때문에 사람들이 돈을 주기도 하고 그 다음에 육신이 이렇게 불편하기 때문에 도와주기도 하고 그랬을 거 아닙니까? Y la gente consideraba que este era su problema y por eso es que le ayudaban a cargarlo y le daban dinero. 베드로는 눈이 달랐습니다. Pero Pedro lo vio 이 사람의 diferente. 진정한 문제는 하나님을 떠나서 온 것이다. El verdadero problema de esta persona es que está separada de Dios. 죄의 결과로 사단에게 매여있기 때문에 온 것이다. Y el resultado de que por el pecado estás atado de Satanás. 그래서 은과 금은 내게 없거니와 No tengo oro, plata y oro. 네가 그토록 원하는 은과 금은 내게 없지만 Tanto la plata y el oro que tú quieres no lo tengo yo. 나에게 있는 것으로 너에게 Pero 주노니 yo te doy lo que yo tengo. 곧 나사렛 예수 이름으로
이름으로 일어나 En el 걸어라. nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. 그 상황이 일어나잖아요. Se levantó. 진정한 답을 주는 게 교회입니다. Entonces la iglesia debe dar la verdadera respuesta. 우물가 여인의 진정한 문제가 뭐냔 말이에요. ¿Cuál era la mujer? ¿Cuál era el problema de esta mujer? 왜 그 인생에 문제가 왔죠? ¿Por qué había llegado un problema a esta vida? 그 답을 주고 있는 것이 창세기 3장입니다. Génesis 3 nos da la respuesta. 3장 15절에 보시니까 Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 처음부터 약속하셨습니다. Desde el principio fue prometido. 처음부터 Desde el principio. 여인의 후손을 보낼 것이다. Enviará la simiente de la mujer. 그 여인의 후손이 와서 뱀의 머리를 상할 것이다. Y esta simiente de la mujer herirá la cabeza de la 처음부터 serpiente. 이 약속을 주셨단 말을 잘 기억하셔야 됩니다. Recuerden desde que el principio 그 fue dada esta 말은 무슨 promesa. 말입니까? ¿Qué quiere decir esto? 인생의 문제, 뱀의 문제다, 사단의 문제다 알고 답을 주신 겁니다. Que el problema de la vida es la serpiente, es Satanás, y Dios sabía esto y dio la respuesta a eso. 사단이 박살나야 되는 것이다. Y entonces Satanás tiene que ser destruido. 처음부터 여인의 후손을 약속하시면서 이분이 오셔서 하실 일이 뭐냐? 사단의 머리를 박살낼 것이다. Desde el principio prometió que este vendría, entonces que va a venir la simiente de la mujer y que destruiría la cabeza de Satanás. 메시아를 얘기합니다. Habla el Mesías. 메시아가 와서 사단의 머리를 박살낼 것이다. El Mesías vendrá y destruirá la cabeza de Satanás. 이사야 53장 5절 6절에 보니까 메시아가 오셔서 그 다음에 우리 모든 우리 무리의 죄악을 담당하실 것이다 라는 얘기가 있습니다. Isaías 53 del 5 al 6 nos dice, después de hacer esto verdaderamente Jehová cargará en él todos nuestros pecados. 메시아가 와서 우리 모든 죄의 문제를 해결할 것이다. 그 El Mesías 말이죠. vendrá y solucionará todos nuestros pecados, en otras 그리고 palabras. 이사야 7장 14절 보니까 보라 처녀가 잉태하여 아들 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. Isaías 7:14, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel. 임마누엘이 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir Emmanuel? 하나님이 우리와 함께 한다는 말입니다. Que Dios está con nosotros. 메시아가 오셔서 하나님과 우리를 함께하는 길을 여실 것이다. 그 얘기입니다. Quiere decir el Mesías vendrá y abrirá el camino para que Dios esté con nosotros. 근본의 문제 때문에 인간에게 모든 문제가 왔어요. Por el problema fundamental es que llega todo el problema del hombre. 그 문제를 해결할 메시아를 보낼 것이다. Enviaré al Mesías para 이 solucionar este 메시아가 problema. 와서 사단의 머리를 박살낼 것이고 Este Mesías vendrá y destruirá la cabeza de Satanás 죄의 문제를 해결할 것이고 y solucionará el pecado 하나님 만난 길을 여실 y 것이다. abrirá el camino para encontrarnos 이 con 세 Dios. 가지 근본의 문제를 해결할 것이다. Solucionará estos problemas fundamentales. 그래서 메시아라고 표현한 겁니다. Por eso se le expresa como el Mesías. 메시아가 무슨 뜻입니까? ¿Qué significa Mesías? 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. Significa ungido. 기름 부음 받은 자라는 말은 무슨 ¿Y qué 말입니까? quiere decir ungido? 이스라엘 백성들한테는 왕, 선지자, 제사장한테만 기름 부어졌어요. Los israelitas solo ungían a los reyes, los profetas y los 하나님이 sacerdotes. 구별했다는 뜻이죠. Que Dios los había separado 하나님의 significaba. 사람이란 뜻입니다. Y entonces significa esto. 그래서 메시아란 단어는 참된 왕, 참된 선지자, 참된 제사장 역할을 감당할 자라는 뜻이 원래 그 안에 포함되어 있습니다. Mesías entonces incluye que va a encargarse de ser el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. 참된 왕이 오셔서 참된 왕으로 오셔서 사단의 머리를 박살내고 Vino el verdadero rey y como el verdadero rey destruyó la cabeza de Satanás. 참 제사장으로 모든 인간의 죄의 문제를 Y 해결하고 como verdadero sacerdote solucionó todo el problema del hombre. 참 선지자로 하나님 만난 길을 여실 Y 것이다. como verdadero profeta abrió el camino para encontrarnos con 그래서 Dios. 메시아란 단어 자체가 인간의 근본 문제를 해결할 자라는 단어가 원래 메시아 그리스도입니다. Por eso la palabra Mesías en sí significa originalmente aquel que va a solucionar el problema fundamental del hombre. 인간의 근본 문제를 해결했다는 얘기는 근본 때문에 오는 모든 문제를 해결했다는 뜻입니다. El hecho de solucionar el problema fundamental del hombre significa que también se resuelven todos los problemas que venían como consecuencia del problema fundamental. 그래서 그리스도가 오시면 인간의 모든 문제 해결된다. 이 그리스도가 오시면 우리에게 모든 것을 알려주실 것이다라고 구약 사람들은 믿고 있었어요. Por eso las personas del Antiguo Testamento pensaban que cuando venga el Cristo se van a resolver todos los problemas. Cuando venga el Cristo, Él nos declarará todas las cosas. 요한복음 4장 보겠습니다. 다시. Y si regresamos a Juan 4, 이 여인도 그 믿음을 가지고 있었어요. esta mujer también tenía esta fe. 4장 25절입니다. Y si nosotros miramos el versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리이다. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. 이 표현 안에 모든 것을 알려주시리이다. 이 표현 안에는 개인의 문제뿐만 아니라 모든 것을 포함합니다. Entonces Él nos declarará todas las cosas. Dentro de esa expresión no está simplemente lo personal, sino todos los problemas. 무슨 말이냐? 그리스도가 오면 내 인생의 문제, 우리 민족의 문제 다 끝난다 이렇게 믿었던 거예요. ¿Qué quiere decir? Que ellos creían que cuando venga el Cristo solucionará mi problema personal y de todo el pueblo. 여러분 그리스도에 대해서
정확하게 알게 되시길 바랍니다. Espero que verdaderamente conozcamos precisamente al Cristo. 그리스도는 사단의 문제, 죄의 문제, 하나님과 단절된 문제를 통하여 온 모든 문제를 해결할 자가 그리스도입니다. El Cristo es aquel que resuelve todos los problemas que vienen como consecuencia del problema de Satanás, del pecado y de la división de Dios. 그 문제를 해결하기 위해서 참된 왕이셔야 되고 Y para solucionar esto debe de ser el verdadero 참된 rey, 제사장이셔야 되고 debe de ser el verdadero 참된 sacerdote 선지자셔야 y 되고 debe de ser el verdadero profeta. 그렇게 메시아를 기다리고 오셨습니다. Y así esperaban al Mesías. 2000년 전에 예수님께서 이 땅에 오셨습니다. Y hace 2000 años Jesús llegó a esta tierra. 많은 일을 하셨습니다. Hizo mucho. 아볼로처럼 예수에 관한 것을 많이 알고 있었다고 얘기했잖아요. Y entonces así como Jesús, él conocía mucho acerca de 예수님 Jesús. 하신 일이 많았습니다. Apolos conocía mucho de Jesús y Jesús 많은 había hecho 일을 mucho. 하셨습니다. Hizo mucho. 하지만 예수님이 하신 일의 가장 키는 뭐냐? 십자가와 부활입니다. Pero ¿cuál es la clave de lo que hizo Jesús? Fue la cruz y la resurrección. 요한복음 19장 30절에 Si miramos Juan 예수님 19:30, 십자가 지시고 돌아가시기 전에 하신 말씀입니다. lo que dijo Jesús antes de de fallecer la cruz. En Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. 다 이루었다고 말씀하셨어요. Dijo, consumado es. 무슨 일을 다 ¿Qué es lo 이루셨습니까? que consumó? 역사를 이루셨다는 얘기가 아니요. No simplemente la historia, 예수님이 이 땅에 오셔서 그리스도 일을 다 이루셨다. sino Él vino a esta tierra a consumar la obra del Cristo. 예수님이 십자가와 부활하셨습니다. Él cargó la cruz y resucitó. 십자가 지심으로 모든 인간의 죄의 문제를 해결할 수 있는 길을 대신 죽으심으로 여셨습니다. Cargando la cruz, Él abrió el camino para que todas las personas separadas de Dios pudieran llegar. 그리고 히브리 10장 19절 20절에 보니까 십자가 지시고 돌아가실 때에 휘장이 갈라졌다고 얘기합니다. Si nosotros vemos Hebreos 10, del 19 al 20, nos dice que cuando Él cargó la cruz se partió el velo. 그 휘장은 자기 육체라고 얘기합니다. Y que este velo es su carne. 자기 육체를 찢으심으로 누구든지 하나님을 만나는 새로운 길, 살 길이 열렸다고 Y 얘기합니다. que partiendo su velo ahora tenemos camino nuevo y vivo para que cualquiera pueda acceder al Padre. 인간의 문제는 하나님과 단절돼서 왔는데 Si el problema del hombre era que estábamos divididos de Dios, 하나님을 만나면 모든 문제 끝입니다. entonces el encontrarnos con Dios es la solución a todo. 그 하나님을 만나는 새로운 길, 살 길을 자기 육체를 찢으심으로 여셨다고 Y 표현합니다. este camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios, Jesús lo abrió a través del partimiento de su carne. 십자가로 하나님 만나는 길을 여셨고 죄의 문제를 해결하셨습니다. Y a través de la cruz, Él abrió el camino para encontrarnos con Dios y también solucionó el pecado. 그리고 십자가로 죄의 문제를 해결하셨습니다. Solucionó el problema del pecado con la cruz 그리고 부활하셨습니다. y resucitó. 부활은 무슨 말이냐? ¿Qué es la resurrección? 사망을 이겼다는 Es 뜻입니다. vencer la muerte. 사망을 누가 붙들고 있냐? ¿Quién tiene la potestad de la muerte? 히브리 2장 14절에 보니까 사망의 세력을 붙들고 있는 자가 사단이라고 얘기합니다. Si vemos nosotros Hebreos 2, 14 y 15, podemos ver que aquel que tiene el imperio sobre la muerte es Satanás. 부활했다는 얘기는 사망을 이겼고 사단을 이겼다는 뜻입니다. El hecho de resucitar significa que Él venció la muerte, venció a Satanás. 십자가와 부활로 사단의 머리를 박살내신 겁니다. Entonces a través de la cruz y la resurrección destruyó la cabeza de 다른 말로 Satanás. 예수님이 십자가와 부활로 그리스도 일을 완성하신 En 겁니다. otras palabras, Jesús hizo a través de la cruz y la resurrección la obra 그래서 de Cristo. 예수를 그리스도라고 얘기하는 겁니다. Por eso es que nosotros decimos que Jesús es Cristo. 그리스도란 말이 무슨 ¿Qué 말이냐? quiere decir que Jesús es el Cristo? 예수님이 십자가와 부활로 내 인생의 모든 문제를 영원히 완벽하게 단번에 끝내신 그리스도구나라고 믿는 겁니다. Es creer que Jesús verdaderamente a través de la cruz y la resurrección resolvió todos mis problemas de una vez eternamente y perfectamente. 그래서 예수님을 그리스도로 믿으면 모든 인생 문제가 끝납니다. Por eso es que si nosotros creemos en Jesús como el Cristo, terminan todos los problemas de la 자, vida. 사마리아 우물가 여인을 돌아가 보겠습니다. Y si regresamos a la mujer de Samaria, 눈앞에 예수님을 두고도 이분이 그리스도인지 몰랐어요. ella teniendo a Jesús ante los ojos no sabía quién era él. 대화 나누는 중에 이 가슴에 팍 치기 시작했습니다. Pero al estar compartiendo con él esto 그리스도가 rompió su 오시면 corazón. 모든 문제가 해결된다라고 기다리고 있었는데 내가 너한테 말한 내가 크다라고 예수님 얘기하죠. Y entonces ella estaba esperando al Cristo que resolviera todo problema y él dijo, yo soy el que habla contigo. 이 여인이 눈이 열렸어요. Y ella abrió sus ojos. 이분이 그리스도구나. Él es el Cristo. 그토록 기다리던 그리스도구나. Él es el Cristo al que esperábamos. 이 예수가 그리스도였구나. Este Jesús es el Cristo. 완전히 바뀌어버립니다. Cambió completamente. 모든 문제가 끝이 납니다. Todos los problemas acabaron. 여러분 잘 생각해 보십시오. Piénsalo bien. 모든 문제가 끝난다는 말이 무슨 ¿Qué 말인지. quiere decir que todos los problemas hayan 모든 acabado? 문제가 끝난다는 얘기는 예수 믿으면 복 받는다는 얘기가 아닙니다. El que todos los problemas hayan acabado no quiere decir que yo cuando creo en Jesús voy a ser 모든 bendecido. 문제가 끝난다는 얘기는 돈이 없었는데 예수 믿으면 돈 번다, 이렇게 경제 축복 받는다는 얘기가 아닙니다. No quiere decir que yo no tenía dinero y que cuando creí en Jesús ahora tengo dinero, que tengo bendición económica. No es eso. 예수 믿으면 병 낫는다는 얘기가 아니요.
No es que cuando creamos en Jesús vamos a ser sanados de una enfermedad 예수 믿으면 아무 문제가 안 생긴다는 얘기가 아닙니다. y que no vayamos a tener ningún problema después de creer en Jesús. 하나님이 안 계시면, 하나님이 나와 함께 하지 않으시면 돈이 문제예요. Es que si Dios no está conmigo, si Dios no está allí, entonces el dinero es un problema. 내가 내 인생 살아야 되니까. Porque yo tengo que vivir mi vida 돈 없이 살 수 없잖아요. y yo no puedo vivir sin dinero. 하나님이 나와 함께 계시지 않으면 돈이 문제고 질병이 문제고 인간관계가 문제예요. Y si Dios no está conmigo, el dinero es un problema, la enfermedad es un problema, la relación interpersonal es un problema. 하지만 하나님이 나와 함께 계셔서 예수가 그리스도로 믿어져서 하나님이 나와 함께 계시면 돈도 문제가 안 되고 질병도 문제가 안 돼요. Pero si verdaderamente Dios está conmigo a través de la fe que Jesús es de Cristo, entonces ni el dinero ni la enfermedad son un problema. 자, 우물가 여인을 보십시오. Miren a la mujer del pozo. 예수님을 그리스도로 믿었습니다. Ella creyó en Jesús como el Cristo. 남편 다섯 있었던 과거 없어지지 않았습니다. No desapareció su pasado de tener 5 지금 maridos. 여섯 번째하고 살고 있는 문제도 문제가 안 됐습니다. El problema de ahora estar con el sexto marido no era 사람들하고 problema ya. 인간관계 문제도 문제가 안 El 됐어요. problema de estar dividida de la sociedad con problemas 돈이 interpersonales 없는 no era 것도 문제가 problema. 안 됐습니다. Tampoco el dinero no era problema. 당장에 마을로 뛰어갑니다. Rápidamente, de inmediato, fue el 어떤 일이 pueblo. 벌어집니까? ¿Qué ocurrió? 마을의 모든 사람을 살리게 되는 겁니다. Salvó a todas las personas del pueblo. 문제 많은 인간들인데 전혀 문제가 안 돼 버렸어요. Y ella tenía muchísimos problemas, pero ninguno de esos fue problema. 오히려 사람을 살리는 인물로 완전히 바뀌어 Sino 버렸습니다. cambió a ser una persona que salvaba a la gente. 예수를 그리스도로 믿으면 어떤 일이 ¿Qué 벌어지냐? pasa si queremos que Jesús sea el 모든 Cristo? 문제가 안 되는 일이 벌어져요. Todos los problemas no son problema. 여호와는 나의 목자시니 Jehová es mi pastor. 여호와는 나의 목자시니 Jehová es mi pastor. 시편 23편에 보니까 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리라. Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. 그 창세기부터 성경은 그 얘기를 하고 있습니다. Entonces desde Génesis nos dice 우리 eso. 인간이 하나님과 함께 있으면 아무 문제 없다. Es que si el hombre está con Dios no hay nada que falte. 그게 에덴의 상태예요. Este es el estado de Edén. 이스라엘 백성들을 애굽에서 끄집어냈어요. Y entonces los israelitas fueron sacados de Egipto. 광야길 40년을 하나님 함께 Y 계셨습니다. durante 40 años en el desierto Dios estaba con ellos. 광야길 40년을 걷는 동안에 물 없어 죽은 사람 없고 배가 고파서 죽은 사람이 없어요. Y durante los 40 años del desierto ni uno murió por falta de agua, ni uno murió por hambre. 40년 동안 신발이 닳지 않았고 옷이 헤어지지 않았습니다. Y entonces durante 40 años su calzado y también su ropa no se ponía vieja. 무슨 말을 하는 겁니까? ¿Qué quiere decir esto? 하나님이 함께 하시면 아무 문제 없다. 그 말을 하는 겁니다. Quiere decir que si estamos con Dios no hay nada que es un problema. 하나님의 형상대로 지음받은 인간에게 하나님이 함께 하시면 아무 문제가 없다는 얘기요. Y si verdaderamente Dios, el creador del hombre, que nos creó de acuerdo a su imagen, está con nosotros, no hay problema. 더 정확하게 표현하면 문제가 되지 않는다는 얘기입니다. Más precisamente aún, el problema no es problema. 여러분 초대교회 성도들이요 우물가 여인하고 똑같은 믿음을 가지고 Los miembros de la 있습니다. iglesia primitiva tenían esta misma fe que la samaritana. 예수님이 그리스도로 보여지고 믿어지니까 가정 문제, 남편 문제, 과거 문제가 전혀 문제가 안 되고 Debido a que ella pudo ver a Jesús como el Cristo, el problema de su pasado, de los esposos, de la familia, de todos los problemas interpersonales no eran problemas. 돈 없는 거 인간관계 문제가 전혀 문제가 안 됐어요. El que no tenía dinero, los problemas interpersonales no eran problemas. 초대교회 성도들 보세요. Miran los miembros de la iglesia primitiva. 예수를 그리스도로 믿으면 죽을 수밖에 없어. Creían en Jesús como el Cristo y entonces no tenía más opción que morir. 그런데도 예수를 그리스도로 믿으니까 죽음도 문제가 안 돼. Pero como creyeron que Jesús era el Cristo, la muerte no fue problema. 예수를 그리스도로 믿으면 핍박당할 수밖에 없는 시간표였습니다. Y también están en un tiempo en donde si creían en Jesús como el Cristo eran perseguidos. 지금 시리아의 IS가 벌이는 그런 어마어마한 고통이 그때도 있었다니까요. Entonces este gran dolor que está causando el Estado Islámico en Siria, eso estaba allí en ese 칼로 죽이고 껍질 벗겨 죽이고 톱으로 죽이고 도끼로 죽이고 돌로 죽이고 이런 일이 그때도 있었습니다. Entonces los mataban a espada, los mataban a serrucho, les despellejaban y entonces los mataban a piedra, a hacha y todo. 그런 핍박이 있음에도 불구하고 예수를 그리스도로 믿으니까 그 핍박이 문제가 안 돼요. Pero a pesar de toda esta persecución, como ellos creyeron que Jesús es el Cristo, nada fue un problema. 사도행전 2장 4장에 보니까 가지고 있는 모든 자기의 재산들을 다 내놓았답니다. Si miramos Hechos 2:4 podemos ver que ellos dieron todas las pertenencias que ellos tenían. 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir? 경제도 문제가 안 된단 Que 말이에요. ni la economía les fue un problema. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 예수를 그리스도로 믿으니까. Porque creían en Jesús como el Cristo. 내 인생의 모든 문제를 끝냈다고 믿으니까. Porque creían que Él había acabado con todos los problemas. 저분이 십자가 부활로 내 인생의 모든 문제를 영원히 완벽하게 단번에 끝냈다고 믿으니까. Porque ellos querían que verdaderamente a través de la cruz y la resurrección todos los problemas eran consumados de una vez perfectamente y eternamente. 어떤 것도 문제가 안 된 겁니다. Nada era un problema. 죽음도 문제가 안 되고 Ni la muerte era un problema. 경제도 문제가 안 되고 Ni la economía era un 핍박도 problema. 문제가 안 Ni la 되고 persecución era un problema. 가정도 문제가 안 되고 Ni en la familia era un 과거도 problema. 문제가 안 Ni el 되고 pasado era un 그 problema. 어떤 것도 문제가
문제가 안 된 거예요. Nada era un problema. 오히려 그 모든 문제 가운데 사람 살리는 인물로 바뀌어버렸어요. Más aún dentro de esos problemas ellos eran personas que salvaban a las personas. 오늘 사마리아의 우물가의 이 여인이 예수님을 그리스도로 발견하는 순간, 예수님을 그리스도로 믿는 순간 인생이 바뀌어버렸어요. Desde el momento en el que la mujer samaritana se encontró con Jesús y le creyó como el Cristo, cambiaron todas las cosas. 아볼로가 예수님이 그리스도라는 사실이 진짜로 이해되어지고 믿어질 때 인생이 바뀌어버려요. Cuando Apolos pudo creer que Jesús es el Cristo, verdaderamente cambió su vida. 알아야 될 지식 중에 하나를 몰랐던 게 아니요. Es que no conocía una cosa de las muchas que tenía que 많은 saber. 성경 지식 중에 아볼로가 하나를 몰랐던 게 아니라니까. No es que había desconocido una cosa de muchas cosas de la Biblia. 가장 핵심만 몰랐어요. Él no conocía el núcleo. 콜롬비아 어제 축구회가 이겼잖아요. Entonces Colombia ganó un partido hace unos días, ¿verdad? 우리도 봤거든. Nosotros también lo vimos. 아유 너무 잘하시더라고. Yo creo que son muy buenos 자, 생각해 jugadores. 보세요. Piénselo bien. 축구 선수가 있어요. Hay un jugador de fútbol 얼굴이 잘생겼어. y es apuesto 옷도 잘 입어. y se viste bien 말도 잘해요. y habla bien 너무 선행도 잘하고. y también hace buenas obras 매너도 좋고. y entonces es bueno, 정말 뛰어난데요. tiene modales, es muy bueno, 축구만 못한다. pero lo único que no puede hacer es jugar fútbol. 어찌 생각하십니까? ¿Qué piensan? 축구 선수가 축구만 못해. Un futbolista que no puede jugar el fútbol, 이해됩니까? ¿lo entienden? 가수가 노래만 못해. Un cantante que no puede cantar, 수영 선수가 수영만 못해. un atleta que no puede competir, 요리사가 음식만 못해. un cocinero que no puede cocinar. 말이 되냔 말이요. ¿Tiene sentido? 신자가 복음만 몰라. Entonces los creyentes no conocen el evangelio. 이 어떻게 이런 일이 벌어진 거예요? ¿Cómo puede ocurrir algo así? 신자가 성경의 기록의 목적만 몰라. Los creyentes no conocen por qué fue escrita la 성경에 Biblia. 능통하고 언변이 좋고 다 좋은데 예수가 그리스도라는 핵심만 몰라. Y entonces ellos son elocuentes y saben la Biblia, pero saben todo excepto que Jesús es el Cristo. 지금까지 예수가 그리스도라는 이 복음이 약 2000년 동안 사라졌었습니다. Hasta este punto, aproximadamente 2000 años había estado perdido este evangelio. 전 세계 확인해 보세요. 이 복음이 선포되지 않고 있습니다. Confírmenlo en todo el mundo, este evangelio no se está predicando. 그러니 성도들은 예수를 그리스도로 안 믿고 Y 있어요. por eso los creyentes no creen en Jesús como el Cristo. 복음이 사라졌고 믿음이 사라졌어요. Y entonces ha desaparecido la fe y ha desaparecido el evangelio. 예수가 그리스도란 이 믿음 위에 서는 것이 교회입니다. Y lo que se para sobre esta fe que Jesús es el Cristo es la iglesia. 마태복음 16장에 Si nosotros 이 miramos a Mateo 믿음의 반석 16, 위에 서지 않은 거 교회 아닙니다. lo que no se levanta sobre esta fe no es iglesia. 여러분 좀 심각한 얘기요. Entonces es algo grave. 복음이 사라졌고 Si el evangelio ha desaparecido 믿음이 사라졌고 y se ha desaparecido la fe, 교회가 사라진 y 시대. si entonces ha desaparecido la iglesia. 지금 지구상이 그렇습니다. Así está el 그런 mundo. 중에 하나님께서 저와 여러분들을 먼저 부르셔서 이 복음을 알아듣게 하셨어요. Y en esto Dios nos ha llamado primero para entender el evangelio. 많은 사람들을 살리는 일이 벌어질 거고 Entonces vamos a salvar a muchos. 교회를 변화시키는 일들이 Y 벌어질 también la 겁니다. iglesia va a cambiar. 그래서 이 복음과도 전 세계를 우리 대에 살리는 일들이 벌어질 겁니다. Y entonces ocurrirá que con ese evangelio salvemos a todo el mundo en nuestros días. 여러분 첫 시간 강의를 마무리하겠습니다. Entonces terminando este primer tiempo, 지금도 교회 안에 우물가 여인 같은 사람들이 많다니까. hay muchas personas dentro de la iglesia como la mujer samaritana, 아볼로 같은 사람 많아요. como Apolos. 하나님을 믿는다고 얘기하고 예수님을 만났음에도 불구하고 예수가 그리스도라는 사실만 모르고 믿지 않는 우물가의 여인. Dicen haberse encontrado con Dios, dicen haberse encontrado con Jesús, pero que no han podido encontrarse con Jesús como el Cristo. Esas 성경에 samaritanas. 능통하고 언변 잘하고 예수에 가는 것을 너무 잘 알고 가르치는데 예수가 그리스도라는 사실만 모르는 아볼로 같은 사람. Personas como Apolos que verdaderamente son varones elocuentes, poderosos en las escrituras y también saben mucho de la Biblia, enseñan acerca de Jesús, pero que no conocen que Jesús es el Cristo. 예수 믿고 기적도 받고 예수 믿고 질병도 치유되고 어마어마한 것을 경험하고 심지어 예수를 그리스도로 고백해놓고 나중에 예수님을 십자가에 달려 돌아가시게 만들었던 이스라엘 백성들. Entonces, así como el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús habían experimentado muchos milagros y que habían experimentado sanidades y que incluso confesaron que Jesús es el Cristo, pero a la hora de la hora lo crucificaron. 이게 전 세계 교회의 문제입니다. Ese es el problema de todo el mundo. 그들을 다 변화시켜야 됩니다. Hay que cambiarlo. 길은 한 길밖에 없어요. Un camino hay. 우물가 여인에게 있을 땐 이 길밖에 없습니다. El camino que hubo para la samaritana. 예수가 그리스도라고 믿어지는 순간, En el momento en el que podemos creer que Jesús es el 예수님이 Cristo. 십자가와 부활로 내 인생의 모든 문제를 영원히 완벽하게 단번에 끝냈다고 믿어지는 순간, En el momento en el que creemos que Jesús a través de la cruz y la resurrección resolvió todos nuestros problemas de una vez eternamente y perfectamente. 비로소 전 세계를 살리는 창세기 2장의 상태가 되는 것이고, Entonces nos volvemos personas como Génesis 2 que podemos salvar a todo el mundo. 주와 동행하면서 전 세계를 살리는 사도들 같은 인생을 살게 되는 Y 것입니다. entonces vivimos una vida como la de los apóstoles que caminan con el Señor para salvar a todo el mundo. 잠시 쉬었다가 한 30분 정도 쉬었다가
이 복음을 통해서 좀 더 그리스도인에 대한 얘기와 성경의 전도에 대한 얘기를 하도록 하겠습니다. Entonces vamos a descansar unos 30 minutos y vamos a hablar acerca de lo que es un cristiano y también acerca del evangelismo a la 자, Biblia. 날이 더우니까 한 30분 정도 충분하게 Entonces, como 쉬겠습니다. tenemos